പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫെസ്റ്റ് പൾപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് ഗോവയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മളതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ പല പരിപാടികളും നമ്മൾ കാണാനിടയായി. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും അതുപോലെയുള്ള പലതും അതിൽ പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്കില്ല് പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ അസിസ്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജീസ് IIT മദ്രാസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റാള് അവർ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും വലിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ട് വീൽ ചെയറായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാള് ഇവർ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മദ്രാസ് IIT ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വലിയ സ്റ്റെപ്പുകളും അതുപോലെ ഈ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിരക്കല്ല് ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഈ വലിയ അമ്പുകൾ ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീൽ ചെയറായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം ലഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതിന് തെളിവായിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ ചില സംഗതികളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ വീൽ ചെയർ സ്കിൽസ് പരിശീലനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മദ്രാസ് IITയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവരിത് സൗജന്യമായിട്ട് ഇത് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം താമസമൊക്കെ സൗജന്യമാണ് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. IIT Madras Research Park. So we have something called as NCAT, National Center for Assistive Health Technologies. It is in IIT Research Park, Chennai. So we give wheelchair skills training. We design lightweight wheelchairs. We have standing wheelchairs prototype. We have prosthetics. We have Kadam. So all this kind of everywhere wheelchair users needs a caretaker to be with them to push the wheelchair. But we give this wheelchair to be independent so that they can cross. For example, it can be a grass or a speed breaker, it can be a curb or a staircase or a speed breaker, anything else. So we give customized wheelchair skills training for everyone, for them to shift from bed to wheelchair, or shift from wheelchair to auto, wheelchair to car, everything. So we do assessment based money. Across India we do it. It can be any state and out of India also we try to do it out. So anyone who is interested, you can just contact our YouTube channel, Sir Amit Lawrence, through us. You can contact us. We give training for everyone. It can be spinal cord injury patients or polio affected. Anyone who is affected with locomotor disability, we give this training. And there is Lakshmanan, a peer trainer, who would like to share a few words about the wheelchair skills training. இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்தில் மூணு வாரம் இருக்கும். அப்படின்னா ஒருத்தவங்களோட லெவலை பொறுத்து அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களால கற்றுக்க முடியுன்றது அவங்க லெவலை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்மாலாக இன்டர்மீடியட்
எதெல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியலையோ அதெல்லாம் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் கற்றுக் கொடுத்துருவோம். அது வந்து வித்தின் 1 வீக்கோ இல்லை 2 வீக்கோ ஆகலாம், இல்லை 3 வீக் ஆகலாம். இப்போ 3 வீக் மேலே போகிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுப்போம்னா, படிக்கட்டில் இறங்குறது, படிக்கட்டில் ஏறுறது, இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்குது. வீலிலேயே ரொம்ப தூரம் ஹைட் ஏற்றி பண்ணுறது, நார்மல் வெளி, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும்போது அட்வான்ஸ் ஸ்கில்ஸும் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து 3 வீக்ஸ் மேலே ஆகும். இதில் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டா மட்டும் போதும். ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸ் R2D2 NCHD இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து மூலிமா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ தான். அக்காமடேஷன், ஃபுட், எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரீ. 3 வீக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்கில்ஸை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் போதும். அவங்களோட ஒரே ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா? இந்தியன் மட்டும்தானா இல்லை அதர் ஸ்டேட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு இல்லை, இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பக்கம் நாங்கள் காண்டாக்ட். நீங்கள் வந்து NCHD நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு மெசேஜ் பண்ணாலே உங்களோட அவைலபிலிட்டி எப்போவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டேட்டை மாற்றிப்போம். ஏன்னா இயருக்கு ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து மந்த்துக்கு இத்தனை வீக் சொல்லி ஷெடியூல் இருக்குது. ஸோ உங்களோட டேட் எப்போவோ அப்போ நாங்கள் அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அங்கே வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நாங்கள் வரணும்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மேலேயாச்சும் இருக்கணும். அதுக்கான அப்டாக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குமான்னு தெரியல. எங்கள்கிட்ட வந்து எல்லா அப்டாக்கிள்ஸும் இருக்குது. This is the standing wheelchair. സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി. All the locomotive people, they can't stand actually. They have to stand with the crutches or walkers or the wheelers. So this spinal cord injury patient can stand on their own. So this is the prototype which are prepared actually. We are working with few art design. This is designed by R2D2 of IIT Madras actually. So they can stand on their own with the help of standing wheelchair. This is the current prosthetics. So we have designed that so that wheelchair user can move it on their own. It's just like a knee actually. So this is one of the prototype actually. And this is the KAFO actually. So once they have to change, they have to keep their hand here and they have to lose it. But here we have designed it so that they can easily get it down and use it on their own. It's called an easy lock. So all this place we have been prepared by someone else, but only this, the lock alone we have planned for. It's called an easy lock. Yeah. Use it.